Hello everyone, welcome back to Lean Educational Channel. I'll keep learning and be better. Today we'll be talking about simple present tense again. Yep, you didn't hear it mistakenly. It's simple present tense again. However, we're gonna be dealing with adjectives, auxiliary verbs, and WH questions combined together. Let's say that this is the last part of our simple present tense journey. So actually we have already learned together about the simple present tense with verbs only, and then auxiliary verbs and WH questions separately. So you guys who haven't watched our previous videos, please kindly watch them. And once again, I just would like to remind you who haven't subscribed to us, please kindly hit the subscribe button, and please share this channel or our videos with your beloved ones. So yeah, you are helping us to reach more people. Are you ready to learn today? Buckle down and let's go. So guys, as you can see on the screen, there are two examples that we often heard in our daily life. So actually for the communication, in my humble opinion, it's just fine. But if we really want to speak English grammatically right, sorry, I have to say that these are wrong, okay? Why? Look, you're hungry? And one more is, why she's that? Okay? As I'm gonna tell you first, look at this. Okay, you can also try to correct them. You're hungry, remember, this one is a yes, no question, right? Berarti kan harus ada yang maju tuh, yes, no question. Nah, today we're gonna be dealing with adjectives, okay? Hari ini kita bahas adjectives. Adjectives itu apa? I'm gonna explain. Why she sad? Ini harusnya why is she sad? So you cannot use do, and here you cannot use does. Mengapa? Karena ini adalah kata sifat. Nah, so probably you guys are wondering, adjective itu apa? Adjective is used to explain, or let's say to describe about a noun or a pronoun. Jadi adjektif itu digunakan untuk menjelaskan atau ya mendeskripsikan lah ya kata benda ataupun kata ganti, kata sifat. Or to make it simple, let me tell you, kalau teman-teman mau bedakan kata kerja dengan kata sifat, once again, kata kerja kita bisa lakukan secara langsung, kata sifat nggak bisa. Okay? Jadi hungry di sini lapar. Lapar itu kan kalau orang mendadak mau lapar kan nggak mungkin. Ketika dia habis makan terus aku mau lapar deh, kan nggak mungkin. And after that sad. Kalau nangis itu bisa langsung menangis, oke? Okay? Tapi kalau sad nggak mungkin, oke? Okay? Nah itu kayak gitu contohnya. So adjective. Jadi teman-teman, hopefully after you watch all our videos explaining the simple present tense, you are clear now how to differentiate the verbs and the adjectives. So yeah, you can make, let's say you can speak English better, okay? Grammatically better, I mean. Well, I'm gonna give you example. Kita langsung masuk ke contoh. Oke, saya kasih contohnya. Michelle. Oke, Michelle nama orang ya. Indeed. She's my student as well. And then Michelle. Let's say Michelle adalah, how to say this in bahasa hemat gitu ya. Oke, Michelle adalah hemat. Oke, ya bahasa Michelle hemat lah gitu kali ya, lebih enak ngomongnya. Nah, teman-teman, look, Michelle hemat. Hemat in English you can say thrifty. Ada banyak sih sebenarnya. Thrifty. You can also say economical. Ada juga yang ngomongnya frugal. Kalau frugal tuh dia lebih hati-hati ketika dia mau beli barang gitu ya. Frugal, careful to buy only what is necessary. Nah hematnya hemat begitu ya. Terus bisa juga ngomong thrifty. Using money carefully and wisely. Economical juga bisa. Economical, using money, time, goods, blah, 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 without, etc. carefully, without wasting any. Jadi kita pakai yang gampangnya, kita pakai with thrifty, oke? Okay? Nah, teman-teman harus tahu, thrifty is an adjective, kata sifat, oke? Okay? Jadi kita harus pakai to be. Nah, udah masuk be ya, saya jelaskan sekilas di sini. Teman-teman mungkin bingung, ada is lah, terus besoknya ketemu lagi ada was, besok ketemu ada be. Nah, tenang aja, kita akan bahas di situ ya, di sini. To be, ada apa aja? Oke, to be itu ada be. Be ini adalah bentuk nolnya. Oke, teman-teman. Di sini bentuk nol ya. Saya kasih angka nol ya di bawah. Kemudian ada apa aja? Ada is, ada am, ada are,
ini adalah to be bentuk 1. Nah, kemudian kalau kita nanti cerita dengan past tense atau sesuatu yang udah terjadi, don't worry, just stay tuned. Makanya teman-teman yang belum subscribe, kindly hit the subscribe button because for the basic grammar, don't worry, I'm gonna try my best to explain it to you. Okay, terus ada was sama were. Nanti kalau kita cerita past tense, kita akan pakai ini. Ini adalah bentuk kedua. Namanya past tense kita selalu bentuk kedua ya. Kata kerja bentuk kedua, to be bentuk kedua gitu. Nah, ada satu lagi itu bentuk terakhirnya bentuk 3 adalah been. Jadi ini semua adalah to be. Jadi teman-teman jangan bingung ketika ketemu apa ini, kenapa ada be, ada been. Nah, okay, it's like this. Nah, nanti saya kasih contekan aja. Nah, di sini ya. Oops. Oke, ada is MR. Hari ini karena kita ngomongin tentang present tense, kita akan ngomongin cuman is MR. Nah, how to differentiate cara pakai is, MR, was, were. Sorry, I'm still typing. Ini cuma lagi ketik ya. Nah, cara bedainnya kalau dia he, she, it atau jumlahnya 1, kita pasti pakai is. Kalau dia sudah bukan he, she, it, jumlahnya 1 ya. Kalau jumlahnya udah bukan 1, berarti kita tidak pakai is, kita pasti pakai are. And then am, ini luar biasa, only I can use am. Cuman saya yang boleh pakai am. Nah, as simple as that. Sekarang saya kasih contohnya. Sekarang Michelle tidak hemat. So, how to translate it into English? Michelle is not thrifty. Jadi kalau teman-teman udah lihat pakai is, pakai modal auxiliary, pakai to be ya maksudnya ya, itu tinggal langsung tambah not. Once again, look at this. Auxiliary verb. Jadi kalau teman-teman udah lihat ada be, ada do, nanti be ini semua to be yang ini ya masuk ya. Be is MR, blah blah blah. And then ada do itu udah nanti ada do, does, did, kemudian ada have, nanti ada have, has, had. Oke, dan semua modals yang teman-teman bisa lihat the video yang di part 2. Teman-teman bisa langsung tambah not ataupun bisa maju ke depan. Jadi kalau misalnya saya mau bikin kalimat apakah ya, yes no question, apakah Michelle hemat, berarti isnya maju. Is Michelle thrifty? Oke. Nah, teman-teman lihat kalau cara jawab yes no question, mungkin teman-teman masih ada yang salah, mungkin bingung cara jawab yes no question itu gimana. Di sini saya sekalian kasih tahu. Teman-teman misalnya mau ngomongnya yes. Nah, cara lihatnya gimana? Cara jawabnya gimana? Teman-teman lihat dari kata kedua. Kata kedua itu pasti subjeknya. Di sini kan Michelle, lalu ada is kan. Michelle di sini kita ganti jadi she. Habis itu di sini ada is kan, ngikut. Depannya pakai apa? Yes no question. Kita ngikut sama yang di depan. Jadinya ya she is. Kalau no she is not atau no she isn't. Oke, sama dengan contohnya kalau misalnya does she always eat a banana misalnya nih. Oke, kita mau jawab yes no question. Misalnya teman-teman mau praktekin kan. Wait a minute, what happened? Oh nih. Dah, ini kasih yes misalnya. Berarti kan langsung dari yang kata kedua ke kata pertama. Yes she does. Terus kalau no-nya no she does not. Jadi kalau masih bingung yes no questions, cuman kayak gini cara jawab yes no-nya ya. Oke, here. Is Michelle thrifty? Yes, she is. No, she isn't. Sekarang kalau misalnya kita mau ngomong bukannya Michelle hemat, ya berarti bukannya jadi isn't yang maju. Yes, no questions. Kita singkat dengan not. Jadinya isn't, dan itu memang harus disingkat. Isn't. Isn't Michelle thrifty? Bukankah Michelle tidak hemat? Bukannya Michelle nggak hemat ya? Atau Michelle nggak hemat kan? Ada kannya ya. Sama aja. Michelle is not thrifty. Oke. Depannya negatif, maka belakang pasti jadi positif. Is she? Oke, as simple as this. Nah, sekarang saya mau lanjut kasih contohnya, misalnya Michelle dan Clara. Nah, Michelle dan Clara adalah considerate. Oke, considerate itu bahasa Indonesia agak susah sih ngomongnya. Considerate itu gini, ketika kamu baik hati, mau menolong, terus bisa mikirin perasaan orang, bisa mikirin orang. Oke, ada dua versi ya, teman-teman bisa lihat artinya. Nih, considerate, selalu memikirkan apa yang orang lain butuhkan atau inginkan dan berhati-hati untuk tidak membuat mereka kesal atau marah. Kemudian bisa juga considerate. Nah,
Considerate itu adalah kind and helpful, baik hati dan helpful, bermanfaat, berguna, mau nolongin orang gitu ya. Oke, nah Michelle dan Clara adalah considerate. So how? Berarti kita translate Michelle and Clara. Remember, considerate is an adjective. Jadi nggak bisa Michelle and Clara considerate. Oh, this is wrong. Oke, jadi kita harus pakai to be. Nah, to be-nya pasti kita taruh di sini ya. Ingat aja tuh, kalau dia kata sifat, depannya pasti harus ada to be. Kalau nggak ada to be pasti salah. Oke, Michelle and Clara. Remember, he, she, it itu pakai is. Bukan he, she, it itu nggak pakai is. Tapi kalau udah lebih dari satu pasti pakai are. Michelle and Clara are considerate. Oke, begitu teman-teman mau bilang enggak, Michelle and Clara enggak considerate tuh. Berarti Michelle and Clara are not considerate. Oke, simple as this, sama ya. Apakah nanti are-nya tinggal maju? Are Michelle and Clara considerate? Aren't, bukankah ya? Aren't Michelle and Clara considerate? Michelle and Clara are not. Saya ketik aja ya. Michelle and Clara are not considerate. Are they? Oke, jadi nggak bisa Michelle and Clara are not considerate. Are Michelle and Clara? No, yang belakang itu kita udah harus pakai pronoun, udah pakai kata ganti. Michelle and Clara karena lebih dari satu kita ganti pakai they. As simple as this. Nah, saya kasih contoh yang kita gabung sama, kita lanjut nomor 9 aja ya. Kita akan gabung sama yang ada auxiliary, modal auxiliary verbs. Oke, kita lihat misalnya Jovan deh. Jovan seharusnya conscientious. Conscientious ini pun agak susah ngomong bahasa Indonesia. Dia kayak teliti, bertanggung jawab sama tugasnya dia gitu loh. Conscientious. Oke, teman-teman boleh pronounce ikut barengan ya. Conscientious. Conscientious, oke. Teliti untuk mengerjakan apapun yang adalah tugas, pekerjaan ataupun tugas kamu. That it is your job or duty to do. Jadi dia bisa teliti, bisa tanggung jawab sama tugas gitu ya, conscientious. Nah, how to translate this? Jovan seharusnya adalah should. Oke ya, sudah ingat ya, should. Terus, oke, let's say misalnya teman-teman langsung tancap gas deh, jadinya conscientious. Oke, this is wrong. Oke, kenapa salah? Conscientious is an adjective, adalah kata sifat. Ingat, kata sifat itu selalu bawa to be di depannya. Nah, teman-teman mungkin agak-agak bingung mana yang duluan. Jovan is should. Oke, ini saya ketik aja ya. Jovan is should conscientious. Oke, atau Jovan should is conscientious. Oke, nah ini saya kasih 3 kemungkinan yang salah sih. Oke, nah ingat kalau dia ada modal auxiliary, let's say modal auxiliary ya. Habis itu ini urutannya begini, to be sama verb. Nah, jadi modal auxiliary itu pasti selalu di depan. Modal auxiliary ataupun auxiliary aja bisa juga sih. Misalnya teman-teman mau ngomongnya nanti pakai have, has, had, ya kan bisa juga kan, auxiliary verb itu. Modal auxiliary atau auxiliary harus ada baru diikuti to be, baru diikuti verb. Oke, ini urutannya tidak boleh terbalik. Nah, yang salah kenapa? Ini tanpa be-nya mana? Nggak ada to be kan? Because this is an adjective harus bawa to be. Ini kenapa is-nya duluan daripada should? Kan nggak mungkin is should. Ini udah pasti salah. Ini juga salah. Kenapa? Nah, di sini jawaban should is itu kalau dia ketemu dengan modal auxiliary nggak bisa tetap is-nya harus berubahnya kemana? Berubah kembali ke bentuk 0. Dia balik ke bentuk 0. Jadi should be conscientious. Oke, jadi 3 ini salah. Oke ya, clear ya. Jadinya jawaban should be conscientious. Ketika kita mau ngomong seharusnya tidak conscientious, berarti jawaban should not be conscientious. Simple. Kalau sudah ada modal auxiliary tinggal tambah not. Nah, kemudian jawaban apakah jawaban seharusnya conscientious? Should-nya tinggal maju. Should jawaban be conscientious. Oke. Nah, teman-teman ingat, kalau yang maju apakah nanti ada yes no question sama WH question kan di sini kan. Should yang maju satu aja, be-nya tetap di belakang. Bukan should be jawaban conscientious. Should jawaban be conscientious. Nah, kayak gitu ya. Nah, ininya jadi shouldn't. Jawaban be conscientious.
Oke, nanti jawaban should be conscientious. Should not ya, kita bukankah jawaban seharusnya tidak. Oke ya, jawaban should not be conscientious. Should he, atau teman-teman mau bikin begini, artinya kurang lebih sama ya, should be conscientious. Shouldn't he? Nah, apa bedanya? Kalau begini, biasanya kalau kita nanyain question tag, itu penegasannya di sini. Jawaban seharusnya enggak conscientious kan? Berarti kita mengharapkan jawabannya itu enggak, karena kita mulainya dengan kata enggak. Tapi kalau yang jawaban should be conscientious, shouldn't he? Kita menginginkan jawaban iya. Nah kayak gitu sih question tag, karena kan menekankan gitu loh, emphasizing something. Jadi yang ini jadinya bukankah jawaban seharusnya tidak conscientious. Yang bawah yang bawah jawaban seharusnya conscientious, bukan. Nah jadi beda ya, beda sense-nya beda. Nah sekarang saya mau kasih contoh yang ada WH question, kita gabung. Misalnya nih, mengapa Jefferson outgoing? Outgoing ini teman-teman, outgoing ini kayak dia suka bergaul sama orang, suka bertemu sama orang, kenalan sama orang baru gitu. Outgoing, look at this. Someone who is outgoing likes to meet and talk to new people. Jadi dia senang bertemu dengan orang baru, dia ngobrol-ngobrol sama orang baru gitu ya. Dan outgoing is also an adjective. Jadi remember, it's adjective. Saya ketik di sini aja ya. Kata sifat. Adjective. Kata sifat selalu harus ada to be di depannya, oke? Nah, jadi di sini mengapa Jefferson outgoing? Nah, teman-teman kalau mungkin agak bingung, kita mulainya dari Jefferson adalah outgoing, nah gitu kali ya. Jefferson is outgoing, easy right? Nah, Jefferson is outgoing. Kenapa ada is? Karena di sini adalah kata sifat. Jadi to be-nya nggak boleh hilang. Nah, sekarang kita mau ngomong why. Why? Kalau teman-teman bikinnya begini, why Jefferson is outgoing? This is wrong. Okay? For you guys who missed our video, you haven't watched it, teman-teman bisa lihat penjelasan untuk WH question di part 3. And don't worry, after you watch the video, I can rest assured that I believe that you will understand it. Jadi why Jefferson is outgoing ini isnya maju. Kenapa maju? Karena ada kata subjeknya di sini. Ada subjek ya. Why is Jefferson outgoing? Kalau misalnya mengapa Jefferson tidak outgoing, ada tidaknya. Berarti why isn't Jefferson outgoing? Nah, itu kalau yang tidak. Ada juga yang bikin why is Jefferson not outgoing, itu juga ada, bisa juga. Cuman kalau dalam daily life kita pasti ngomongnya pakai isn't-nya langsung maju ke depan. Nah, mengapa Jefferson outgoing? Lalu kita misalnya mau ngomong siapa yang outgoing? Ini ya. Berarti who is outgoing? Ini kan gampang. Nah, sekarang kalau yang masih bingung-bingung, don't worry. Just simply watch the video. I have already explained it there. Ini who. Kalau kita nggak ada subjek, dia pasti dianggap tunggal. Who is outgoing? Nah, sekarang saya mau gabungin WH question sama model auxiliary verbs yang ada 2 deh, atau 1, 2, 3 gitulah ya. Mengapa Jefferson bisa outgoing? Kok si Jefferson bisa outgoing sih? Nah gitu ya. Kita mulai dengan yang kalimat positifnya aja dulu. Jefferson bisa, can, outgoing. This is wrong. Kenapa? Ini kan can, udah benar. Outgoing. Sekali lagi, kata sifat di sini ya. Pasti harus ada to be. Oke, dia pasti bawa to be. Nah, to be-nya mana? Setelah can, gak usah mikir lagi, gak mesti mikir dia pakai is atau pakai am atau pakai are. Setelah can, kalau mau pakai to be dia pasti be. Be itu sekali lagi dia adalah to be bentuk 0. Is, am, are, was, were, dia ketemu dengan modal auxiliary pasti kembali ke bentuk 0. Jadinya Jefferson can be outgoing. Nah, pertanyaan ini akan jadinya why ada yang maju. Why can Jefferson be outgoing? Oke, ada yang maju kan? Kenapa? Ada subject. Why can Jefferson be outgoing? Nah, sekarang satu lagi deh contohnya. Habis itu
we're gonna proceed to the exercise. So you guys make sure you watch this video till the end and also take the exercise. You can also assess yourselves, right? Ini misalnya mengapa Jefferson seharusnya bisa outgoing. Kamu seharusnya bisa outgoing. Nah, kalian bisa aja kalimatnya begitu ya. Jadi kita bikin dari Jefferson should. Oke, ini kan dari kalimat positif ya. Kita bikin dari sini dulu. Jefferson should bisa. Bisa itu kan can. Misalnya teman-teman bikin kayak gini. Nah, misalnya gini lah. Ini pasti salah sih. Oke ya. Jefferson should can outgoing. Oke, salahnya di mana? Nih, ingat dulu nih. Kalau dia kata sifat, teman-teman ingat di otaknya pasti pasti ada to be. Oke, setelah ada modal auxiliary, apalagi ini 2, ini pasti pakai be. Oke, nggak usah mikir lagi SMR. Nah, sekarang ini adalah should, ini adalah can. Modal auxiliaries-nya ada 2. Berarti yang depannya tetap, yang belakangnya ngalah. Can-nya berubah jadi, ring a bell? Be able to, Jadi teman-teman tadi saya bilang ring a bell. Ring a bell tuh kayaknya agak ingat-ingat ya apa ya? Oh ya, be able to. Nah gitu ya. Ring a bell tuh kayak sesuatu yang kamu udah pernah dengar, terus kayak pernah dengar lah gitu lah. Ring a bell. Jefferson should be able to be outgoing. Jadi teman-teman jangan bingung kalau misalnya dalam satu kalimat ada be-nya bisa 3, bisa 4, bisa 2. Ya, just take it easy, santai aja. Memang peraturannya begitu. Jefferson should be able to, ini bisa. Ini be-nya. Ini outgoing-nya. Nah sekarang ada mengapa, berarti why. Setelah why, kalau teman-teman bikinnya kayak gini, why Jefferson should be able to be outgoing, this is wrong. Kenapa? Ada subject, should-nya maju. Why should Jefferson be able to be outgoing? Okay, this is the short explanation. So you guys make sure you take the exercise and simply drop the comment please, because I will be looking forward to hearing from you. This is our exercise today, and it consists of 2 parts. The first one you have to translate into English, and then the second one you have to find the errors and correct them. There are only 10 questions in each part, so yep, I believe that you can do your best. And after that, look at this. Penyayangnya kita pakai loving ya. Terus rajinnya kita pakai industrious aja, so don't use diligent. Bukannya salah sih intelligent. Diligence-nya salah bukan. But just learn another new word. And then baik hati dan dermawan atau penolong. You can say benevolent. Jadi benevolent means kind and helpful or kind and generous. Jadi ya bahasa Indonesianya nggak tahu sih saya ngomong apa. Jadi kita ngomongnya langsung translate sesuai aja ya, benevolent. And then you guys, if you are not that sure to do this exercise, please kindly watch the video again. Make sure you are ready and then just hit the exercise. Okay? See you again with the correct answers. Let's check guys, look at this. The first one, Hizkia is loving, karena loving adalah kata sifat. So you have to put the to be. And then number 2, apakah Hizkia penyayang? Apakah yes, no question, berarti ya harus ada yang maju. Is-nya tinggal majukan ke depan. Is Hizkia loving? And then number 3, Hizkia seharusnya penyayang. Hizkia should be loving. Ya kan? To be, loving itu kan kata sifat, harus bawa to be. Nah setelah should itu nggak usah banyak mikir lagi, mau is mr semuanya pasti berubah jadi be. Hizkia should be loving. Number 4, Hizkia mungkin seharusnya penyayang. Hizkia mungkin pakai might, seharusnya berubah jadi be supposed to. Lalu loving kita pakai be di sini. Oke, number 5, mengapa Tasya rajin? Why is Tasya industrious? Oke, kenapa? Is-nya pasti maju ke depan lah. Why is Tasya industrious? Number 6, mengapa Tasya seharusnya rajin? Berarti yang maju adalah should. Why should Tasya be industrious? Harus berubah jadi is-nya berubah jadi be kan, karena ada modal auxiliary. Number 7, mengapa Tasya mungkin seharusnya rajin? Why might Tasya be supposed to be industrious? Oke, ini might-nya maju ke depan, ini seharusnya ada di be supposed to, kemudian ada to be. Number 8, Chika adalah benevolent. Chika is benevolent. This is a simple one. And then bukankah Chika benevolent? Isn't-nya maju ke depan. Isn't Chika benevolent? Dan terakhir, siapa yang tidak benevolent? Who is not benevolent? Okay, this is the last part. They must are imaginative. Imaginative is an adjective, maka ada to be di sini, tapi setelah must di sini pasti ya, atau harus juga bisa sih, ada 2. Jadi are-nya berubah jadi be, nggak bisa are lagi. Dan number 2, how can be? He is selfish. Ini ada be, ini ada is, jadinya
How can he be selfish? Yang maju satu, be-nya di belakang. Ini is-nya nggak ada, ini double ini. Lalu the bags, pricey. Pricey itu kan mahal. Adjective, jadi harus bawa to be. The bags are pricey. And then, is the children intellectual? Children itu banyak, lebih dari satu. Jadinya kita pakai are. Are the children intellectual? And then number 5, we might will independent. Might dengan will. Will-nya berubah jadi be going to. Nah, independent, mandiri. Itu kata sifat, harus bawa to be di sini. Jadinya we might be going to be independent. Jadi kalau kurang be di sini ya salah. And then don't they be talkative? Talkative itu banyak ngomongnya gitu ya. Don't they be talkative? Bukankah mereka talkative? Berarti aren't they talkative? Langsung. And then number 7, you should not are naive. So you should not be naive. Oke ya, naive. Naive itu percaya bahwa semua orang tuh adalah baik. Itu naive. Oke, you should-nya maju, not dari are-nya berubah jadi be. Number 8, she will can wear it. Oke, she will can-nya berubah jadi be able to wear it. Itu adalah kata sifat. Jadinya kita pakai be, harus ada be-nya di sini. Which cars is not new? Karena cars-nya lebih dari satu, itu nggak mungkin pakai is. Kita pakai are. Which cars are not new? And then whose sister is should parsimonious? Parsimonious itu artinya pelit. Pelitnya ini urusan duit sih. Oke ya. Whose sister is should parsimonious? Whose sister should. Should-nya maju. Be-nya, is-nya berubah jadi be. Should be parsimonious. Well, okay. So you guys, in case you did not do that great in this exercise, don't worry, because every single effort you put into your English learning journey is gonna worth it one day. Okay, just keep practicing, keep working your ass off. One day you're gonna master it. I do believe it. And you guys who haven't subscribed to us, please kindly hit the subscribe button and share this video with your beloved ones. And yeah, together we can make it. We can reach more people. We're gonna make good use of the technology. See you again in the next video.